This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. Araw ng kagitingan niya komemora na Ciudad este día. Agua ng intake mas ya menora. Ciudad incluido yan na danger zone category del heat index. Ciudad de Zamboanga y registra 41 degrees heat index ayer. Isla de Santa Cruz se reconoce otra vez como uno del mga bonito beach na país. Este porción ta lleva con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Na mas grande notisya este noche, araw ng kagitingan niya komemora na Ciudad de Zamboanga en Dinantisaga junto con el mga veterano. Taki el report ni Emil Tuban. El Ciudad ya conmemora con el aka-82 araw ng kagitingan en Anteaga. A las 7 del aga ya tiene flag raising ceremony ali enfrente del City Hall y ya tiene corto programa ali na Veterans Park y el alcalde Jan Dalipe ali queda guest speaker con este ocasión. Na su mensaje ele habla que este conmemoración tlamanda ka natin akorda el pasada del mga Pilipino soldado ya muri durante el Guerra Mundial II y el sakripisya sila di ila mga vida para al jaton libertad. This sacred morning, as we gather in solemn remembrance and spirited celebration, we mark the 82nd commemoration of the Araw ng Kagitingan, a day that stands as testament to our patriotism, unconquerable valor, and our shared golden history against tyranny, oppression, and all forces that threaten our freedom and way of life. Allow me to extend my heartfelt welcome to everyone here present as we pay homage to the brave souls who sacrificed their lives in defense of our liberty and sovereignty. Durante el programa ya tiene ofrecimiento del mga flores del mga oficiales del militar y pulis y a los demás pa mga bisita, ya que da parte del conmemoración el 103 años veterano de Dapitan City si Mamerto Takano. Ya puede pa atende con el ocasión. El mga soldado ya conducí el 21 gun salute antes termina el programa. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Mas ya menorea ayer el agua ni intake del Pasonaca Water Treatment Plant desde el 73.88 del pasado día que critical level ya mas ya abapaste aura na 73.86 lang kwanto pulgada hasta hindi basta entra el agua na di ila intake. Posible el man shutdown sigun el planta na Pasonaca sinuay mas agua entra na intake na mga siguiente días. Mientras tanto, como epekto, el Ciudad de Zamboanga incluido en la danger zone category del heat index a segunda pag-asa. Takitambién el report di Marites Espartero. Ya principia del día de domingo hasta este tiempo, ta experiencia ya el ciudad con el alto heat index o calor del tiempo na más de 40 degrees centígrado. Ayer el registra 41, mientras este día 42 el heat index. Según con el weather forecaster del Pag-asa, Rodel Inclán, si 41 pa abajo extreme caution pa según, pero si 42 pa arriba el degree centigrado, ta considera con este na danger zone bajo na kategorya del ahensya. Quiere decir, sobra de caliente el calor del sol, hindi bueno de este efecto na bagahente y komunidad. Si el heat index sa segunda danger category, pwede este causa el heat cramps, heat exhaustion y el heat stroke si sobra el exposure na sol.
Based on diamond color coding, ekel category para na ma-heat index, kita na danger. 42 above, danger ya sele. Extreme caution, ekel 41 below pa. But for now, and include akina Zamboanga City, so we're now already in the danger ya kita since caliente getse. Ayer kita na 41 kita ayer. Pero this time, Most likely this time expected, according na Central Officiamos, it's around 42. So kaliente rin syempre diaton panchempo. base na datos del pag-asa na entero pais, mga lugar kay alto el heat index. Dagupan, Pangasinan 44, La Union 44, Sinait, Ilocos Sur 43, Puerto Princesa, Palawan 43, Tuguegarao 42 y el Ciudad de Zamboanga 42 el heat index. Ya explica si Inclancy porque tiene mga lugar antes caliente pero ahora hindi na mas tanto. Kahit depende man también a según na klima. Diferentes a según el mga factors como el na weather system, temperatura, lokasyon y na land use. El pag-asa ya habla posible el mas persiste pa a según el calor del tiempo na mga días que viene, si en tal caso no hay cambio na sistema del kondisyon del tiempo. Depende tamen sa na di atong klima at the same time it has different factor. Otro say it's not just only one single factor ta dali condition na di atong tiempo. Different aside na weather system, aside na temperatura, aside na di atong location, el di atong land use, it has a lot of factor to consider. That's why otro el mga tapedi kita man experience na different area na Pilipinas. So for now, el diaton heat index, since el diaton weather system, hopefully mang-improve. But if it don't improve, if no ay auto weather system, isa di sang syempre ta apekta ko naton, it may persist. Pwede man persist if no ay mga changes na 40 above el diaton heat index. Taapela el pag-asa na kung todo que toma mucho agua especialmente aquellos mga senior citizens, mga bata y mga preñada, y evita o limita lang con el mga outdoor activity tiempo para evita enfermedad. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. 41 degrees ya también el heat index el registra el pag-asa que ya paresinti na ciudad del Zamboanga de ayer. Desde el 42 del día del domingo y a menor este 1 degrees que caliente siempre el tiempo ta experiencia la ciudad. Según el pag-asa posible este día el subir na dangerous level el temperatura del este día, donde el ciudad posible según experiencia el 42 degrees. Bien delicado asegura la salud del un persona si por ejemplo el afectaste con la salud del un individual. Ya queda nombrado otra vez el isla de Santa Cruz como uno del mga 11 bonito pink beaches na entero mundo. Taki el report ni Emil Tuban. El alcalde Jan Dalipe con orgullo anuncia que el isla de Santa Cruz entró na one of the world's 11 most beautiful pink beaches. El Big Santa Cruz Island incluido na travel and leisure 11 most beaches around the world. Our very own Santa Cruz Island is in the list the best international tourist attractions. I'm happy to announce that Santa Cruz made it to the list of travel and leisure's 11 most beautiful pink beaches in the world. El alcalde Jan Dalipe rinde gracias con el City Tourism Office y a los demás mga ahensya que han contribuido mucho para preservar y proteger con el isla de Santa Cruz. Inisita man promote con el mga tourist attraction na entero ciudad de Zamboanga. So congratulations kanaton, especially na City Tourism Office headed by Ma'am Sarita Sebastian Hernandez. To all of you, let us promote not only Santa Cruz Island, but all our tourist attractions in our beloved city. Let us love, promote, and patronize our very own. La ka-2 beses siya puede entrar na lista el Santa Cruz Island, ya queda one of the best places to visit del año 2019. Y recognisa con el National Geographic como el uno del 21 best beaches in the world. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias.
Konsehal Elago disgustaw con el magata kritika su kapasidad. Colonel Molitas y atende diálogo na konseho lokal. Konsehal disgustaw después no hay suporta su mga uban para saber si pakimodo el suporta del gobierno local na polis. LTO posible implementa el interconnectivity entre el gobierno local. Este y otras noticias después de cuantos aviso. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Good morning, can I take your order? Can I take chocolate matter niya? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. yung Bardata Master, saka dalawang bestseller na cake. Okay po. Super combo, isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya. Pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat.
tulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko lahat, tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, iyan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam ang secret. Mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee time! Cool with enlightenment! Nothing like Dunkin'! Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go! This
This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Mirando na mga noticias, el Consel Vincent Paul Elago desgustado con el mga kritika na su kapabilidad como chairperson del Committee on Peace and Order na konseho lokal. Takil report ni Marifita Mayo. Ya contesta el Consejal VP Elago por medio del un privilege speech kun Consejal Eddie Saavedra quien taduda si kapas pa ba ele continua sinta como el chairperson del Committee on Peace and Order na Consejo Lokal siendo ta continua ocurri el mga incidente de tiro na syudad. Ya menciona con este si Saavedra durante el pasado regular session del Consejo Lokal. Según con Elago, ya deja impresión el statement de Saavedra que incompetent ele ita esta como un grande insulto para con ele. Por causa con este, mucho según el Kenyaman bash, iya kritika con ele y hindi patas para con ele. I want to thank you all for this opportunity to correct the poor impression cast on my capacity as chairman of the Committee on Peace and Order by a fellow councilor. I must admit that I was caught by surprise, not only once, but twice, when he commented on record during two plenaries that I should be replaced as chairman of the Committee on Peace and Order because the shooting incidents are continuing. It was a statement that gave an impression that I am incompetent and as the one to be blamed for all this criminality happening in our city. An accusation that re-echoed in some radio stations and has gotten me bashed and insulted very unfairly. Según con Elago, con el magata kritika con ele que no hay ele cosa ta puede hacer para man-address con el mga insidente de tiro na syudad, hindi según ele pulis o militar para sangga con el mga insidente de tiro. Un legislador según él y el su trabajo amo para man sponsor mga resolusyon que puede ayuda na mantención del paz y orden na syudad y para puede man address con este mga kriminalidad ta ocurri aquí. ¿Cuántos del su mga resolusyon amoy PDL para intensifika con el police visibility, intensifika con el mga random checkpoints, aumenta con el mga police personnel, utiliza con el mga force multipliers y kapasita con el mga barrio oficiales para pwede sila ayuda guarda con di ila mga karayko al barrio. Mucho pa según él mga rekomendasyon niya ase que tiene vez hindi mas tapasan na konseho lokal sino direktamente ya con alcalde Jan Dalipe y na sektor de seguridad. Yaman invest según él su ora y personal resources para hacer su trabajo como un chairman del Committee on Peace and Order. Por eso duele según para con él si tiene ta cuestiona si cosa él ta hace y si por qué ta continua ocurri el mga incidente de tiro na syudad. Hindi según él ta entende si por qué con él ta disculpa su uban na konseho si por qué ta continua el incidente de tiro na syudad. Mayor John gave actions to my resolutions and personal unsolicited suggestions. For that, I am very thankful. It is only during this administration that I felt my relevance as the chairman of this committee. I began to feel more confident in voicing out and sharing my opinions and suggestions to improve our peace and order during the CPOC meetings. But again, I am aware of the boundary between legislative function and executive function. Nevertheless, I have managed to bring forward the various logistical support requested by our police, military, including the Philippine Coast Guard, Bureau of Correction, among others. Por eso, makaduele pecho chenebes si habla ka naton, no hay CL cosa taase. Durante el su privilege speech, ya menciona también si Elago que mediante el su esfuerzo y del policía local para hacer descansa con este mga incidente de tiro, tiene siempre ta ocurri mga incidente de tiro na syudad. Según con Elago,
Difícil prevenir con un incidente de tiro, kay difícil puede saber más temprano si tiene un persona ay tira con otro persona. Si Elago y habla, si triste el ciudad kay mucho kianta cada víctima de tiro, más triste ele siendo tres del sumaga conocido ya, elia cada víctima de tiro aquí na ciudad. The shooting incidents are mostly impossible to detect and prevent since they are mostly personally motivated. Regardless the intelligence networks, regardless the police visibility, it is difficult or almost impossible to know ahead of time that a certain person is planning to shoot another person because of a grudge, por casa de rabio, because of third-party relationship, kay tiene relasyon, por casa de debe, money owed, por casa de droga, por casa de pelea, de politika, ta sucede na di la probinsya, pero ya beniki na syudad di aton, i aquí, ya tira. Un poco desconsolado si Concejal Dante Vicente cuando ya oí y habla si Elago que dol imposible puede prevenir con el mga incidente de tiro na ciudad, siendo no hay quien puede hablar si cuando hay tira el un persona con otro persona. If it is impossible to prevent the shootings and the killings in Zamboanga, almost impossible, that is 99%. 1% is missing because it's almost impossible. That is what I am trying to drive here because we can have some mitigating measures. Yes. We can do a lot of things as far as security of Zamboanga is concerned. Mientras tanto, el Concejal Edis Saavedra y habla, no hay ele mal intención contra kun Elago cuando él lleva ele na regular session del Consejo Local con el asunto si capaz pa ba si Elago encabeza con el Committee on Peace and Order o si debe ba con ele replaza. Asugun kun sa Saavedra, no hay ele plano para ataka kun Elago. Ya representa lang ele el sentido del mga gente na syudad acerca el mga incidente de matanza que ta ocurri aquí. Ya habla si Saavedra, si talli ele afuera, mucho mga vivientes el ta pregunta con ele, si libraw pa ba aquí na syudad? Si porque hindi ta descansa el mga matanza na syudad, y si cosa taase el mga oficiales concerne. I just want to clear everything. Last session, I brought about this peace and order. Naldimio, I have no bad intention. At cosa na yung kere, sabi, are we still safe? Kay that time, yatene nga na shooting incident na, before na kaya yatene shooting aki na somewhere na Agan Extension. Nunez Extension? No, kung nakil ABC President. Then followed akil na Recodo. Then followed akil na Arena Blanco, mismo dentro, alam ko, kasa ko nilitira. Amo lang kin. Hindi tataka kontra kunel diato na peace and order. Kaya na yung explica ka natin, are we still safe? Dolo mismo, kosta pa sa kung Zamboanga? Shooting ground? Safe pa ba kita? Mismo adentro casa tatira? Last night lang, kung sa susili, alam mismo na damong barangay de Tubungan, yatira, kung nakal maridable, sa kanang kalagwa, Tampila. So, please, don't get me wrong. Amo sa sentido del gente. Como yung konsehal, ko sa contesta, I even voted para daton increase of the intelligence funds from 22 million to 96 million. Kusa ba kayo? Kusa ba? Kusa ba kita debe ase? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
Atende el nuevo oficial encargado del Zamboanga City Police Office, Police Colonel Kimberly Mulitas, na diálogo que yalama el Consejo Local durante la regular session del Abril 8 este año. Invita con el Consejal con Mulitas para saber si cosa el de este mga plano que tiene que la seguridad na seguridad na syudad y el de ese plano con el ta continua mga insidente di tiroteo. Asigun con ele desde enero hasta abril este año yari está la oficina 28 insidente de tiro, 13 aquí cleared ya, just el solve y 5 el under investigation pa. Na 28 insidente de tiro, 14 el muri, 11 el iri y 1 el nuay iri. Aumento pa di Mulitas que na el mga motibo del mga insidente de tiro tiene que hacer na personal agravio, hatred o heated argument, family feud o problema na pamilya, trabaho, selos, droga y rabio. Asigun ko nele, ya ordena ya ele con el operatiba del mando polisi lokal conducive manhunt operation kung mga suspechaw na insidente de tiro kita esta palibraw hasta este tiempo. Mira Santo, un konsehal des Gustavo después no hay soporta el sumaga uban para saber si que modo el soporta del gobierno local na policía local. Aquí el report. Desgustado ya también el concejal Joselito Litlit Macrojon del Distrito 1 después que murió el sumoción na plenario durante el regular session del ayer, donde tapidiele con el City Director del Zamboanga City Police Office Colonel Kimberly Mulitas sabe si cuánto sila ta recibe fondo desde el gobierno local para la mantenida del paz y orden. Según kung Macrojon, ya sucede durante ya que la visita di ila si Colonel Mulitas na konseho ayer para na un diálogo acerca el paz y orden del ciudad. Ya conforma man asigun si Mulitas contesta con pero enseguida con declara muerto el vice-alcalde después que no hay dayon quien yaman second con el motion di suyo. Yes, and before during el dialogue before you ask el motion, yan okay eh. No, there's nothing wrong with the request. Siyempre, pwede lang buto na report kung sa kosa ba ito i-receive ba ito vehikulo, i-receive ba ito na kwanto, i-receive ba ito bala. O siya dali ba kung sigo LGU kontida ako. Kaya importante ka, i-receive ba ito, kwanto. Hindi naman kita, there's nothing confidential kung ese. Di ba? O, ito lang LGU request. But when I formalize my request into a motion, surprisingly, no hay mantamen kanya second, no? So my motion was killed, Sigun kun Macrojon, taman dalang asigun sinti, el oto sumagauban ket tiene sila ko sa ta eskonde. Ay, don't know, para conmigo, habla tu iyo lang ko nakelas ko na meaning, dola kel tiene kita ko sa responde. Hindi man kay dali mira el report, no? As far as the city councilors, take note, firme kita pa tiene budget hearing. Tiene pa kita mental budget, and we always discuss el peace and order funds, confidential funds. Pero approve kita ko nesa every year. Pero up to this time, blind yung si kwanto ba alina peace and order funds na pwede provecha el police. Sita acorda, tiene que alocar grande fondo el presente administración de más de 400 millones de pesos para na Peace and Order Fund de la ciudad de Zamboanga. 98 millones de ya aloca para del Intel Fund del mismo alcalde para del su disposición. Takeda según questionable el fondo del Peace and Order del gobierno local ese tiempo por causa sigiritos pa siyempre mga kriminalidad na syudad como tiroteo a mediante el grande fondo que tiene. Naoto notisya, taplan niya sigun implementa ang Land Transportation Office o LTO con el se llama interconnectivity entre el gobierno lokal. Es una manera para pwede menura el magaduro kabesa mga motorista. Asigun na jefe del Operations Unit del LTO Oloy Jalaluddin. Si por ejemplo, el pwede asigun kuhi mga traffic enforcers, mga veldor motorista, iman issue citation ticket, automatic asigun el man alarmas ng BNST na sistema del LTO. Quiere decir, el paga el veldor su violación na gobierno lokal y el paga también na LTO. Ese programa ta konsidera la ahensya como pillars of road safety o disiplina del mga motorista na mga kamino. Kasi yan ang directive ng ASEC natin, si Gregor Mendoza, na yung programa na
LTO, LGU interconnectivity. Kung ano ang nahuli ng local government na napasok sa system ng LTO, at least mag-alarm siya. Yung ano din nila, yung ticketing system din nila, yung citation ticket nila. Oh, pero the moment na apprehend nila sa daan yung mga drivers, pumasok yun sa system ng LTO. Kasi isa sa mga pillars of road safety. Kasi ang importante talaga, road safety, yung traffic discipline. Isa sa mga pillars ng road safety, traffic discipline. Good morning, may I take your order? Pwede po siya kapatay na? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay po. Super combo, isang ice coffee ice. Mag-window na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney care! Ang kidney care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko, tao. Yun na. Okay naman. Kain, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tiktuban. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get
6 premium donuts, and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Oficiales del barangay no debe entramete na trabajo del SK según ese con el SK Federation President CJ Dalipe. Aquel report di Marifi Tamayo. Y alarga palabra el presidente del SK Federation na Ciudad, Carol Julian Dalipe, que hindi ele ay tolera con mga barrio kapitan y otros mga barrio oficiales quien ay precura entramete o manipula con el trabajo del mga SK officials na di ila barrio. Y si tiene prueba taase con este el mga barrio oficiales, hindi ele ay deja con el mga oficiales del SK y ay asigura ele tiene cosa ay enfrenta castigo este mga barrio oficiales. Y menciona con este si Dalipe na su privilege speech na konseho lokal. I will not allow any form of harassments against any SK official in our city during my time as the Sangguniang Kabataan Federation President of Zamboanga City. I will make sure, if proven, that sanctions will be imposed against the erring official. I will not tolerate actions that will hamper the productivity of any Sangguniang Kabataan member in our city. Hindi mas pwede ase miedo con el SK. Hindi mas pwede ase lisud con el SK kay iyo mismo el trabaja para asigura kay kenta ase lisud con el SK ay enfrente con el cosa debe. Tiene que hacer el privilege speech di Dalipe na resignation del SK Chairman del Tugbungan si Mujahida Ismi o más conocido como si Yaya Ismi. Alegadamente, yaman resign si Ismi y el de la SK Treasurer después experiencia hindi buena relasyon na trabajo con el cuantos oficiales del Barangay Council de Tugbungan, especialmente na utilización del fondo del SK. Por eso ya concentra el privilege speech di Dalipe na asunto del fondo que entendido para na SK Federation. Y habla si Dalipe, tiene 10% fondo el SK Federation que tasale na general funds del barangay. Bajo na SK Reform Act of 2015, el usa el SK con este fondo para el interés del mga jóvenes y hindi pueden tramite el Barangay Council con el usada de este fondo. As the SK Zamboanga City Federation President, I felt the need to speak up about something that greatly affects the intention and desire of our SK Federation members to fulfill their mandate. Over the past months, the Federation has been receiving complaints from some SK chairpersons
about the apparent lack of knowledge of some barangay chairpersons regarding the role of the Sangguniang Kabataan and the regulations which governs the SK Federation. And the regulations which govern the Federation, I believe that this lack of knowledge and misunderstanding have led to the resignation of the Tugbungan SK Chairperson, Jaja Ismi. Asugun kundalipe, triste ele na resignasyon di ISMI, pero ta respeta ele y el entero federación con el resignación de este. We reached out to Jaja when she raised her concern prior to her resignation. I, as the Sangguniang Kabataan President of Zamboanga City, together with the SK leaders from her cluster, gave her advice, but at the end of the day, we respected her decision to prioritize her mental health. I am saddened by the resignation of one of our very capable and promising youth leader, and quite unhappy knowing she worked hard and eventually had to let go of her hard-earned position. As the SK Federation President, I vowed to myself that this will not happen again. Mientras tanto, pregunta si Consel Charlie Mariano si cosa gayot el punta y pono del asunto y si tiene bakienta para como complainant na asunto, siendo sinuay, hindi con este puede conducir inquiry el Consejo o el Committee on Good Government o el Committee on Barangay Affairs. J. Dalipe, si willing ba to man accede to some questions? Yes. Madam Chair, Kerio, first and foremost, aclarasyon with respect to the issue before us. What is really the issue that forced the resignation of the barangay chairman, the SK chairman of Tugbungan? Just to clarify things to the people of Zamboanga. Based on her resignation, sir, that she experienced that in her barangay that she is not having a good workplace, which is affecting her mental health. It doesn't have a good environment anymore. I think it has to do with the 10% and the release thereof in accordance with the provisions of law. Is that correct, Ma'am? Yes. So, yakuan niya mas no? Because I think they qualified over the last several months, yasinta sila na pwesto, este Calvario del SK na Tugbungan niya prinsipya ya duraya, ma'am? O nuevo lang? You know, the SK chair of Tugbungan reached out to us, the federation, in our cluster, and we told her that we are here to help her, and the programs and projects of the SK shall be in the 10 centers of youth participation. Actualmente, Madam Chair, el cosa taman voice out si Ma'am CJ is a common situation in other barangays. Hindi na kita mention na otro mga nombre del barangay sa Pando Los Buenos. That is the same problem being faced by certain SK officials in certain barangay governments aquí na Ciudad de Zamboanga. It has to do with the release of the 10% allocation intended for youth development. That should be automatic. And I think that's where the problem starts. Chene ba, ma'am, pregunta lang yung contigo, no? Because unilaterally, the council cannot investigate this and subject this to the jurisdiction of the Committee on Good Government. There has to be a verified complaint to be filed by the appropriate complainant. Is there a willing complainant to that effect? We have to ask that SK chairperson, Jaja Ismi, to what her decisions and future actions will do. I said that, Madam Chair, because I think based on the foregoing, there is really an imperative need for the City Budget Office, together with other aligned offices, to conduct convocations to educate the barangay governments with respect to the automatic provision on the release of the 10% SK fund. Asigun también kun Konsehal Dante Vicente, sinuay affidavit complaint acerca el asunto, el cosa lang puede hacer el Consejo Local amo para conducir diálogo y uyi el lao del todo maga concerne partido. If there is no existence of any affidavit complaint, then this will be a time for us to think about inviting all parties so that we will be able to discover and know the whole truth of this, so that to be fair to those barangay captains or to whoever is being mentioned in that particular
complaint, if there is the existence of affidavit complaint, that what will qualify to make this as a real thing for us is first existence of affidavit complaint. Pero siendo hindi lang este asunto ta okuri na baryo de Tugbungan, yaman sponsor resolution si Dalipe ket apidi para conduci dialogo o orientasyon con el mga barrio oficiales y SK oficiales del 98 mga barrio na syudad para diskuti el separado power del Barangay Council y del SK Federation y el uso del budget del SK. Daliga ng mga barangay in coordination with the Sangguniang Kabataan Zamboanga City Federation to conduct a dialogue orientation with the 98 barangays, Kapitan, together with the SK, on their SK reform law through the city mayor. Another resolution is... You move first? I so move, Madam Chair. Any second? Resolution requesting the Department of Interior and Local Government 9 to include the SK reform law on the topics for discussions on trainings conducted for barangay officials in the city government of Zamboanga City through the City Mayor John Dalipe. I move accordingly, Madam Chair. Any second? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Na otro notisya, grande sigun siyempre el desapio con el mga otoridad para bisya con el mga pantalan kita sirvi como entrada del mga kontrabando o illegal mga las cosas na ciudad de Zamboanga. Asigun con el konsehal Jose Dito Litit Macrojon que el ciudad hasta ahora no hay claro regulación acerca del mantenida del mga finger wharfs kita sirvi como ventaja para na mga illegalista. Tiene asigun tiene también asigun mga oficiales del barangay el taabisa con ele donde lang asigun tamandak mga pamboats alina Costa West taliba mga kontrabando. Presyo del pescado para ase pescado seco caro ya sa mga tiempo. Takil report ni Marites Espartero. Minuraw asegun el supply del mga pescado tambal igalunggong ese machempo. Razon si porque bien afectado el negosyo de cuantos mga negosyante na bulara na barrio de Tugbungan. Para na mga negosyante, favorable era al tiempo por casa soles, fronto era taseka el mga pescado. Sino el problema lang, caro el presyo del mga pescado por causa menos el de este supply. Mas mucho mga pescado tamban igalunggong direkta ta entrega el mga negosyante de pesca na mga grande kompanya de pesca na syudad. Asegun ko ng negosyante si Senyora Vani Abbas, no hay sila problema na agua maskin rasyon este mga tiempo. Por causa tiene también sila poso na lugar, sino el problema menos el supply del pescado este mga tiempo. Mahina ara kay Carol Pescao. Pati okay lang man el agua kay Chene sila poso. Bonito era el sol. No hay lang pescao, caro. ¿Por qué menos el pescado ese tiempo? Como caro, depeta liba sila na kanin kay tamban. Pebiyahe los demás. Si Abba, siya habla cerca de 2 meses afectado el dila negosyo. Siya no tiene man maskin poco pescado talaga na di ila bularan, pero si kumpara antes, sobra de manada el mga pescado. Comparando este mga tiempo, bien mahina iya kay mucho mga pescado galunggong itamban, taliba direkta para na otro lugar, pera na mga paktoriya de kaning aki na syudad. Daw 2 months siya man, nuay. Pero poco cheneta entra. Pero mahina. Mahina, si. Hindi como del otro año, perte pescao. Ara mahina, si. Si, supply. Maskin yan lipya el ano fish farm. Si. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mga jóvenes siya reklaman na estasyon de pulis después que envuelto na trouble ali na barangay de talon-talon anoche. Ya tiene mga kontusyon na cuerpo el mga menor de edad después tiene entramete kanila durante el liga del basketball ali na Logoy Jutay anoche. Este mga jóvenes tiene kanila ya queda deslocado el hombro y brazo mientras tiene kanila ya tiene herida na frente, por eso el pulis ya lama ambulansya para llevar kanila na ospital. Asigun kanila tahuga el dos team iyaman pikon o yarabya el miron del otro team, por eso ya sucede el rumble. El pulis y barangay ya acaba invita con el mga persona envuelto para arreglar con el asunto.
El Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ya arresta 2 persona, el 1 persons deprived of liberty durante el mismo bypass operation alina talisayan en Dirantes Aga. Personajes del PIDEA Regional Office 9 y el Regional Mobile Force Battalion 9 ya conduce la operasyon o bypass operation na talisayan iya pag-aresta kanda Albadir Mala Jijul, 28 anyos de Basilan, y si Kerwin Muhammad Abdila, 42 anyos de Caragasan, y PDL na San Ramon Prison and Penal Farm. Durante la transaksyon, ya pone confisca el 1 kilo de algaw shabu, ya pone adentro del sling bag. El market value del algaw shabu talina cerca 7 milyon de pesos. Kung al mga persona, ya levayan el operatiba na PIDEA headquarters na Upper Calarian para el investigasyon. Más de 200 mga beneficiaryo o persona el beneficia con el Grand Iftar ya conduce al Junior Chamber Internationals Philippines o JCI Bougainville Chapter. Esa aktibidad ya conduce ng Mosque del Sitio Gapo, Barrio de Talabaan. Ya dali mga food packs na mga estudyante de madrasa, también del madrasa. Fuera con ya tiene también casa en casa el mga grupo para distribuir ayuda. Ta conduce siguro el grupo del JCI cada año para ayuda con el mga Muslim, especialmente na tiempo de Ramadan. El grupo ta cree que con el palabra service to humanity is the best work for life. Buenas noches. Taki al de aton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. El experiencia ng asigun el tiempo de easterlies el entero Zamboanga Peninsula y mayor parte del día el sinti pa siempre kita el caliente tiempo. Amo es el de aton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuándo. Orgullo para na mga Zamboangueño el reconocimiento y tiene el de aton Ping Santa Cruz Island por causa incluido na uno del 11 mga beach o playa en entero mundo que bueno y bonito para visitar. Del año 2019, el National Geographic ya incluye también con la isla de Santa Cruz na 21 mga beaches o playa en entero mundo que bonito para visitar. Grande ayuda este reconocimiento na turismo de la ciudad, siendo mucho mga visita de otro mga lugar y también mga extranjero, el quien puede andar na ciudad y visita con el isla. Color Pink, el arena na Santa Cruz Island por causa ng mga corals que takedapino fuera que bonito y fresco lugar. Mismo mga vivientes takedan isla amo el ayuda mantener el limpieza de la playa. Magagente también Ali y el Yapone bajo na training del Department of Tourism para servir como tourist guide. Y sila mismo el quien taman kwento ng mga turista tabisita na isla. Sila también taliba pa siya kung ang mga turista na lagoon donde tali ang mga bakawan y jellyfish kaya hindi delikaw para garap. Tapos también kumpra mga pescao o fresco pescao y manda prepara comida kung ang mga gente na isla para dali ila bisita. En esa manera tayo también sa mga bisita na busca la vida del mga residente sa li. Si regulaman el gobierno local con el número del mga gente tanda ni isla para ayuda a proteger y cuida con el isla y hindi fronto para destrozar.
Grande honor y ayuda a darle el isla na ciudad de Zamboanga, por eso debe lang imponer reglamento con ese. Además, el mga tienda o restaurant y hotels amo el bien pa-beneficia. Si talaga mga turista ibisita na ciudad, quien quiere anda na isla del Santa Cruz. Alegre kita. Kaya mga junta o convention del mga grupo o organisasyon taas na syudad, incluido pirmi na itinerary de ila el visitada na isla de Santa Cruz. Además, kita mga vivientes del ciudad puede ayuda a mantener limpieza del diaton alrededor para buena impresión del mga bisita. Mga tricycle y taxi driver no man overcharge na pasahe del mga bisita y turista taanda na diaton syudad. En esa manera, todo kita takontubihin na buena impresyon del mga bisita talaga na syudad de Zamboanga por causa solamente na nombrao Pink Santa Cruz Island. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Abril 9, 2024. Y en calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.